Assalamu alaikum. आज छ अस डॉक्टर शबीर यम फिजिशियन इंटरनल मेडिसिन छ और यमन छ वारिया डिग्री थी तो आज करो अस यमन सत जानो अस आज माइग्रेन क्या गो तो ट्रिगर फैक्टर्स क्या छ माइग्रेनिक टाइप्स क्या छ माइग्रेनिक डायग्नोज कित करो ये माइग्रेन कित गसान मैनेज कित करो ये माइग्रेन तो बे माइग्रेन मज क्या क्या प्रिस्क्राइब कर माइग्रेनस मुतलिक तो बे प्रिकॉशंस क्या आज प्रिसो डॉक्टर साहबस माइग्रेन क्या गो ये वन बाज़ाब्त पे हंस अवामस कि माइग्रेन कित गसान तो लबन कित तो अत क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। यह माइग्रेन यह आज थोड़ मोस्ट कॉमन क्रॉनिक इलनेस ग्लोबली अगर वनो तो 1 बिलियन पॉपुलेशन ग्लोबली अफेक्ट गई माइग्रेन माइग्रेन वनकन लेमेन इंसान तमिस नाव जे पे माइग्रेन सुन अस नश कह पेशेंट तम मे माइग्रेन आज वन तम ओर मे माइग्रेन माइग्रेन एक किस्म हेडेक कल दौद यह माइग्रेन यह कल दौद अत यूजली एज ग्रुप अगर वो यह मतलब प्यूबर्टी मज स्टार्ट गसान तकरीबन फीमेलन मन ज़्यादा लबन 3 टाइम्स मोर कॉमन देन मेल्स यह प्यूबर्टी पे 30 ईयर्स ता एज अत एज ग्रुपस मम फीमेल तिमन ज़्यादा रिस्क अत अम माइग्रेन यह माइग्रेन कल दौद यह माइग्रेन पेशेंट नश वन अक्सी साइडस कल दौद अक्सी साइडस बे एसोसिएटेड फीचर्स सत्यान यह अत मे पेशेंटस गसान नाशा वोमिटिंग तमिस उल्टी बासान अमिस मन कर उल्टी हुंद कल दौद यह कल दौद थ्रोम्बिंग टाइप थ्रोम्बिक यह पल्सिंग टाइप इत पल्स जन वसान तिथे कट पल्सिंग टाइप हेडेक यूनिलेटरल कई केसन मज यह बायलेटरल तह माइग्रेन क्लिनिकली डायग्नोज करान अत स्पेशल टेस्ट कह इथ जन बाकी सेकेंडरी हेडेकन मज करान यह टेस्टस यम जन तम कह कल दौद तम सेकेंडरी हेडेक तमन वन सह करो कुछ साथ डिस्कस तम सेकेंडरी हेडेकस तिमन मज CT MRI लेखन या कह ब्लड टेस्टस ये माइग्रेनस मज क्लिनिकली डायग्नोज गसान क्लिनिकली पेशेंट अक्सी साइडस कल दौद थ्रोमिंग हेडेक पल्सिंग टाइप हेडेक नाशा वोमिटिंग अमिस एसोसिएटेड फीचर बेस फोटोफोनिया वनो या आस्मोफोबिया तमिक मतलब गो यह सेंसिटिव टू लाइट सह बासान ज़्यादा पसंद कर रोज़ डार्क रूमस मज रेस्टस मज रोज़ डार्क रूमस मज रोज़ गो यह फोटो फोटोफोबिया गसान अत मज फोनोफोबिया या साउंड यम लाइक कर शोर वोर क्या यह माइग्रेन पेशेंट यमिस माइग्रेन तम शोरस मज खरन बिहन तम हेकान अ शोरस मज बिहित क्या या कुछ परफ्यूम यह जन ऑर्डर यह स्मेल ये वन तो आस्मोफोबिया सह अत मज फीचर अत यूजली माइग्रेनस वारिया किस्म मगर मोस्ट कॉमन वनो 2 किस्म अत मज कॉमन माइग्रेन तो ब्याक क्लासिकल माइग्रेन कॉमन माइग्रेन सह माइग्रेन यथ मज पेशेंटस अत वन माइग्रेन विदाउट आरा वन बह क्या गो यह कॉमन माइग्रेन अत मज यह यूनिलेटरल हेडेक पल्सिंग टाइप थ्रोबिंग टाइप फोटोफोबिया फोनोफोबिया आस्मोफोबिया प्लस अत मज यह एसोसिएटेड नाशा वोमिटिंग उल्टी चक्कर बासान अत मज तो ब्याक टाइप यह जन क्लासिकल माइग्रेन वन क्लासिकल माइग्रेन सह माइग्रेन यथ मज पेशेंटस सारी फीचर्स बेस यह आरा मतलब गो अमिस कह बे एसोसिएटेड सिम्टम बे एसोसिएटेड कह फीचर्स आरा मीनस अमिस बासान विजुअल आरा अमिस अमिस विजन अमिस विजुअल फील्डस मज
कह डार्क स्पॉट्स अथि या लाइट जिगजैग लाइन शाइनिंग आसन तम डिमिनिशड पत फेड गसन या स्पार्क लाइक या स्टार लाइक तिमन वन फोटॉप्सिया फोटॉप्सिया फोटोफिकेशन स्पेक्ट्रमा मतलब लाइट पे फेड गसन सह यूजुअली 2 घंटन रोजान पे सह फेड गसन आज आरा तथ वनो या सह जिगजैग पैटर्न ये बे हालो अख स्ट्रक्चर डार्क स्पॉट्स अथि अत वन विजुअल हेलोसिनेशंस तम रियली कह बासान तम तो डार्क स्पॉट्स विजुअल स्किटिलेशन स्कोटोमा तिमन वन स्कोटोमा विजुअल फील्डस मज अथ यह पेशेंट वन यमिस क्लासिकल माइग्रेन या माइग्रेन विद आरा आर फीचर या तमिस बे सिम्टम एसोसिएटेड लाइक टिंगलिंग एंड नमनेस अथस या नड़ गोमुत या यपर फेशियल एरिया मज दपान यपर बासान रेई तेलन या पिन एंड नीडल सेंसेशन गम माइग्रेन क्लासिकल माइग्रेनस यह जन माइग्रेन विद आरा अमिक फीचर्स बे क्या रियल टाइप्स ऑफ माइग्रेन लबन मज माइग्रेन यह माइग्रेन गो यह हेमिप्लेजिक माइग्रेन सह माइग्रेन रियल टाइप या ओप्थल्मोप्लेजिक माइग्रेन तम बासान मिमिक कर स्ट्रोक लाइक तम टेम्पोररी वीकनेस अकिस साइड बॉडी बासान या ओप्थल्मोप्लेजिक माइग्रेन तथ मज वीकनेस गसन एक्स्ट्रा मसल्स सच एक्चुअली क्रैनियल न्यूरोपैथी एक्स्ट्रा मसल गसन वीक गसन थर्ड नर्व पैलिसी तथ मज गसन तम प्रॉब्लम्स यम तम टोसिस या डबल विजन यह डिप्लोपिया वन तथ सह ओप्थल्मोप्लेजिक माइग्रेन अलग तो बे ब्या माइग्रेन रेटिनल माइग्रेनस मज विजन चेंजेस विजुअल चेंजेस ज़्यादा तम टेम्पोररी रोजान या यह ब्या टाइप माइग्रेन तथ वन यह रेटिनल माइग्रेन ब्या क्रॉनिक माइग्रेन यूजुअली ग्रेटर देन 72 आवर्स यह रोज यह क्रॉनिक पेशेंटस यह हेडेक रोज अकिस रेतस मज 15 दोन तकरीबन कंटिन्यू तथा वन क्रॉनिक माइग्रेन सह क्रॉनिक माइग्रेन 15 दोन तकरीबन कंटिन्यू यूजुअली हेडेक माइग्रेन हेडेक यह रोजान 4 घंटे पे 72 घंटन तान यह कल दौद 3 दोन 72 घंटन तान यह कल दौद अगर वह रोज 72 घंटे अलाव सह ब्या तथ वन यह स्टेटस माइग्रेनस टर्म सह डिबिलिटेटिंग हेडेक तथ मज बदल ट्रीटमेंट तम साथ दिवान तमी कुसमुक तो यह टाइप्स ऑफ माइग्रेन या एब्डोमिनल माइग्रेन या मेंस्ट्रुअल माइग्रेन प्रेगनेंसी मज माइग्रेन यह टाइप मगर यूजुअली यम कॉमन टाइप्स अत वन माइग्रेनस माइग्रेन कॉमन माइग्रेन विदाउट आरा तो क्लासिकल माइग्रेन विद आरा मेन कॉमन 2 टाइप यह माइग्रेन मोर कॉमन इन फीमेल्स 3 times ग्रेटर देन मेल्स यह 1 billion पॉपुलेशन ग्लोबली अफेक्टेड टाइप माइग्रेन सह तो यह फीमेलन ज़्यादा लबन तो तथ बे ट्रिगर फैक्टर्स माइग्रेनस ट्रिगर फैक्टर्स जरूरी समझने या अंडरलाइंग फैक्टर्स या फिक्सड रिस्क फैक्टर्स या चेंजिंग रिस्क फैक्टर्स फिक्सड रिस्क फैक्टर अत मज अगर एज वो एज रिस्क फैक्टर या फैमिली हिस्ट्री अत मज यह लबन अत माइग्रेनस मज माइग्रेन पेशेंट फैमिली हिस्ट्री तो पॉजिटिव इन पेरेंटन माइग्रेन पे बचन क्या सो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव यह एज अत मज वुचान फीमेलन यूजुअली प्यूबर्टी मज स्टार्ट गसन अबाउट 30 years ऑफ एज रोजान तम पे कम गसन यह अमिच फ्रीक्वेंसी सिवियरिटी यह एज रिस्क फैक्टर यह ट्रिगर एज पे एनवायरमेंटल चेंजेस अगर वो एनवायरमेंटल चेंजेस मज गसन यह एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर तम मज गसन यह सेक्स एज सेक्स एंड जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री यह फिक्सड रिस्क फैक्टर तो चेंजिंग रिस्क फैक्टर मज अगर स्ट्रेस रोजान स्ट्रेस अगर रोज तम ट्रिगर कर ज़्यादा यह माइग्रेन रिस्क स्ट्रेस ट्रिगर कर माइग्रेन ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन
سو یا دوٚیِم چیٖز چھُ اگر کٲنٛسہِ آسہِ سِلیپ سایکل ڈِسٹٲرٕب گوٚمُت سِلیپ سایکلَس منٛز چھُ وٕچھان ڈِسٹٲرٕب ییٚمِس آسن نہٕ سِلیپ لیس نایٹٕس آسہِ سُپینڈ کران یا أمِس آسہِ نہٕ پراپر ٹایمَس پٮ۪ٹھ سِلیپ یِوان کینٛہہ پتہٕ آسہِ وۄتھان پراپر ٹایمَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ کیازِ یوٗجؤلی گژھِ سِلیپ یُس چھُ سِلیپ سایکل چھُ برابر تٔتھۍ ٹایمَس پٮ۪ٹھ شۄنٛگُن وۄتھُن تہِ برابر تٔتھۍ ٹایمَس پٮ۪ٹھ ایوری ڈے تہٕ سُہ سِلیپ سایکل سُہ چھُ ڈِسٹٲرٕب گژھان ییٚلہِ پیشنٹس گژھِ تہٕ سُہ چھُ ٹرٛگَر کران اَتھ مایگرین اٹیکس حظ یہِ سِلیپ یا یَتھ منٛز أسۍ وٕچھان چھِ کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان أسۍ فِمیلن منٛز چھِ گژھان یہِ ہسا ایسٹروجن شِفٹ ایسٹروجن چھُ اکھ ہارمون اکھ آسان فِمیلن منٛز یہِ چھُ ایسٹروجن شِفٹ یا مینوپاز یَتھ منٛز یہِ حظ یہِ مینسٹریشن منٛز چھُ آسان یہِ حظ یہِ اَمِچ کنسنٹریشن یا پریگنینسی منٛز یا مینوپاز منٛز چھِ یہِ شِفٹ گژھان یِمن منٛز چھِ یہِ ایسٹروجن شِفٹ چھُ یہِ حظ یہِ مایگرینس منٛز یا کینٛہہ پیشنٹس چھِ تِم یِم آرل کنٹرسیپٹِو پِلٕز چھِ نِوان حظ تِمن منٛز چھِ پرسپِٹیٹ گژھان یِمو او سی پی یو سۭتۍ بٔرٕتھ کنٹرول پِلو سۭتۍ مایگرین تہٕ یوٗجؤلی چھِنہٕ أسۍ تِمن پیشنٹن دِوان یہِ کینٛہہ یِم او سی پی ڈاکٹر چھُنہٕ پرٛیسکرایب کینٛہہ کران یِمن مایگرین ہسٹری آسہِ ڈاکٹر صٲب أسۍ رُکاوو تۄہہِ ییٚتھس یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ اَصٕل جواب ووٚنوٕ تۄہہِ اَتھ مگر اَمہِ باوجوٗد تہِ ووٚنوٕ تۄہہِ اکھ چیٖز یُس ویری اِمپاٹنٹ چھُ عام لُکن خٲطرٕ تُہۍ ووٚنوٕ یِم پِلٕز چھِ نِوان بٔرٕتھ کنٹرول پِلٕز چھِ نِوان عام طور لیڈیٖز یا تِہنٛدۍ خانٛدار چھِ نِوان بٔرٕتھ کنٹرول پِلٕز کیٛاہ تَمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکیٛاہ مایگرین گٔژھِتھ؟ بِلکُل یہِ چھُ ٹرٛگر کران تِمن مایگرین پیشنٹ چھِ أسۍ یہِ ٹوٹلی یہِ ہسا یہِ کنٹرا اِنڈِکیٹڈ أسۍ چھِنہٕ دِوان تِمن پیشنٹن کینٛہہ یِمن مایگرین ہسٹری آسہِ تِمن گژھن نہٕ بٔرٕتھ کنٹرول پِلٕز نِنۍ کینٛہہ یا آرل کنٹرسیپٹ یَتھ منٛز ایسٹروجن کنٹینٹ چھُ آسان تِم چھِ اَوے چھِ فیمیلن منٛز زیادٕ لبنہٕ یِوان بِکاز آف ایسٹروجن تہٕ یِم چھِ اَتھ منٛز یا ایٚنوارمینٹل فیکٹٲرٕس چھِ اَتھ منٛز یا ایٚکٕسٹریٖمٕز آف کولڈ ویدر تِم سۭتۍ چھِ یہِ ہسا یا ایٚکٕسٹریٖم آف ہاٹ تِم سۭتۍ چھِ یہِ ہسا یِم چھِ ٹرٛگل فیکٹٲرٕس اَمِکۍ حظ مایگرینٕکۍ حظ مایگرین چھِ یوٗجؤلی چھِ ڈایگنوز کران أسۍ کلِنِکلی یہِ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ ٹیسٹ کران أسۍ یہِ چھِ کلِنِکلی أسۍ ٹیسٹ کران کاز چھُنہٕ اَمیُک وُنہِ لبنہٕ تِتھ کٲٹھۍ آمُت کینٛہہ یِتھ کٔنۍ باقین ڈِزیٖزن ہُنٛد کاز چھُ یوٗجؤلی چھِ یہِ وَنان یہِ ہسا چھُ اکھ سینزِٹیوٹی آسان ہایپر سینزِٹیو ہایپر ریسپانس چھِ یِم نٔروٕز یِم چھِ آسان تِم چھِ کُنہِ سٹومنس سۭتۍ سینزِٹیو گژھان ہایپر ریسپانسِو تَمہِ سۭتۍ چھُ بٕلڈ فلو گژھان اِنکریٖز تہٕ بٕلڈ فلو ییٚلہِ اِنکریٖز گژھِ واسو ڈایلِٹیشن آف کرینیل بٕلڈ ویسلٕز چھِ گژھان حظ تہٕ اَوے چھِ أسۍ آرل کنٹرسیپٹِوز یا نایٹروگلسرین یِم چھِنہٕ دِوان یِم چھِ واسو ڈایلیٹٲرٕس یِم چھِنہٕ دِوان یِمن پیشنٹن أسۍ کینٛہہ حظ یِمن مایگرین ہسٹری آسہِ حظ تہٕ یہِ مایگرین یہِ چھُ اکھ پرابلِم اکھ یہِ ہیڈیک اکھ یہِ چھُنہٕ أسۍ ایبسولیوٹلی کیور کران کینٛہہ ڈاکٹر ہیٚکہِ نہٕ مایگرین ٹوٹلی اِریڈِکیٹ فرام ٹوٹلی ٹیر آوُٹ کٔرِتھ کینٛہہ مطلب ٹوٹلی مایگرین فری لایف بنٲیِتھ أمِس مایگرین پیشنٹس کینٛہہ یہِ ہیٚکہِ أمِس دوا سۭتۍ کنٹرول کٔرِتھ یہِ ہسا یِم مایگرین سِمٹمٕز اَمِکۍ یہِ ہیٚکہِ ریمِشنس منٛز یِتھ فٕلیر اپٕس چھِ اَتھ یِوان حظ اَتھ مایگرینس حظ یہِ مایگرین یُس چھُ یہِ چھُ ڈیلی روٗٹیٖن ایکٹِوِٹیٖز تہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ سفر گژھان حظ یِمن مایگرین پیشنٹن چھِ آسان یہِ کلہٕ دود اَتھ چھُ پتہٕ سِٹیج آسان پنُن مایگرین ییٚلہِ سٹارٹ گژھِ پروڈروم چھُ اکھ فیٖچر اکھ سِٹیج اکھ پتہٕ چھِ یِوان اَمہِ منٛز آرا چھُ بیاکھ اَمہِ سِٹیج پتہٕ چھِ بیاکھ پوسٹروم ییٚمہِ ساتہٕ یِم مۄکلان چھِ ہیڈیک ہینگ اوور چھُ روزان أمِس چھُ روزان برین فاگ پتہٕ یہِ چھُ مایگرین یہِ ہسا یہِ پیشنٹ یُس چھُ آز چھُ اورے ونان پیشنٹ مےٚ حظ چھُ مایگرین بہٕ حظ چھُس یہِ دوا کھٮ۪وان حظ پراپر کنسلٹیشن چھِ کران أمِس پیشنٹس أمِس ڈاکٹر صٲبس نِش یہِ کرِ أمۍ سُنٛد مایگرین ریمِشنس منٛز آلدو دیر از نو ایبسلیوٗٹ cure for the migraine but it will go under remission by new medications that are coming in the market تِم چھِ ٲمٕتۍ یہِ مارکیٹس منٛز نٔے میڈِسنٕز ییٚمہِ سۭتۍ ڈاکٹر صٲب ریمِشنس منٛز گژھِ بیاکھ کوسچن تہِ چھُ یہِ کینٛہہ پیشنٹ چھِ یِوان لبنہٕ کہِ تِمن چھِ ٲسہٕ کِنۍ پوٚس ہیوٗ کھسان سُہ چھا ڈیوٗ ٹُو مایگرین آسان یا کیٛاہ وجہ چھُ یہِ چھُ ووٚنمُت تۄہہِ اَصٕل سوال اکھ یِم پیشنٹن یِمن سُہ پوٚس چھُ کھسان یوٗرِنری اِنکنٹِنس چھِ گژھان یا لاس آف کانشسنیس چھِ گژھان تہِ چھُنہٕ مایگرینس منٛز گژھان کینٛہہ حظ سۄ چھِ اکھ بیاکھ بٮ۪مٲرۍ اکھ تَتھ چھِ وَنان سیٖشر ڈِس آرڈر ایپلِپسی یا پرابلِم چھِ اکھ تِمن پیشنٹن چھِ الگ ٹریٖٹمنٹ تِمن پیشنٹن چھُ الگ دوا تہٕ مایگرین چھُ ٹوٹلی الگ مایگرین یُس آرا یُس ووٚن مےٚ مایگرین یا یِم چھِ کران میمِک سٹروکس یتھ زن أسۍ وَنان TIA ٹرانزین اسکیمِک اٹیک تَتھ چھِ یہِ میمِک کران حظ میمِک مطلب یہِ چھِ رِزمبل گژھان تٔتھۍ سۭتۍ باسان چھُ مگر یِم فیٖچٲرٕس چھِ ٹیمپورری یِم فیٖچٲرٕس البتہ TIA یس منٛز تہِ چھِ ٹیمپورری فیٖچٲرٕس تِم روزان مطلب ٹرانزین اسکیمِک اٹیک یتھ منٛز مِنی سٹروک چھُ وَنان یہِ چھُ رِزمبل گژھان مگر مایگرینس چھِ الگ ہسٹری
migraine patient دی اَسہِ الگ ہسٹری تہٕ ٹرانزین اسکیمک اٹیک پیشنٹ یا مینی سٹروک پیشنٹ سُہ چھِ دِوان ڈاکٹرس الگ ہسٹری پتہٕ چھِ أسۍ رول آوُٹ کران تمے حساب یہِ چھِ بِکاز آف مینی سٹروک أمِس یہِ فیٖچٲرٕس یِم کلنِکل فیٖچٲرٕس یہِ وَنان چھُ یا کہِ یہِ چھُ مایگرین وِد آرا یا اوپتھالموپیلیجِک مایگرین یا ہیموپیلیجِک مایگرین یُس بہٕ وۄنۍ اوسُس وَنان حظ تہٕ یِم چھِ مایگرینٕکۍ یہِ ہسا یہِ پرسپیٹنگ ٹرگر فیکٹٲرٕس یِم مےٚ ووٚن ٹایپس وۄنۍ تہٕ ڈایگنوسِس ووٚن مےٚ اونلی یہِ چھُ بِکاز آف کلنِکل ڈایگنوسِس treatment won only it cannot be cured absolutely we can give medicine to the patient we can do only we can give medicines to the patient for remission only patient will undergo remission it will come back after Doctor Sahab, few months few years اَسہِ ؤنۍ تو بیاکھ چیٖز تُہۍ مینیج کِتھ کٔنۍ کرو یہِ مایگرین پرٛکاشنٕز کیاہ چھِ تہٕ پرٛسکرایب کیاہ چھُو تۄہہِ کران یِمن مینیجمنٹ چھِ اَتھ یہِ ہسا یہِ اکھ چھُ آسان ایکیوٗٹ اٹیک ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مایگرین یِوان چھِ ہیڈیک چوٗنٛکہِ یہِ ہیڈیک دوٚپ مےٚ یہِ چھُ آسان تھرومبِنگ پالسِنگ ٹایپ ہیڈیک ہیڈیکس چھِ پنٕنۍ ٹایپٕس آسان یا کُنہِ ساتہٕ چھِ کلسٹر ہیڈیک آسان کُنہِ ساتہٕ چھُ تھنڈر کلیپ یہِ ہسا ہیڈیک سُہ چھُ واریاہ اُلٹہٕ سبر ایگنایٹ ہمریجس منٛز گژھان سُہ چھُ الگ أمِس آسان تہٕ یُس مایگرینس منٛز یُس چھُ پرکاشنری میجٲرٕس یِم ؤنِو تُہۍ یا ٹریٖٹمنٹ چھُ مایگرینس أسۍ دِوان أسۍ پیشنٹس سمپل ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ایکیوٗٹ پرابلم اَسہِ نِش یِوان أسۍ چھِ دِوان أمِس دوا پین کِلٲرٕس کیازِ یہِ چھُ پین سِویر آسان أسۍ چھِ پین کِلٲرٕس کینٛہہ دِوان أمِس أسۍ چھِ دِوان آیبوپروفِن یا پیرسٹمال چھِ دِوان یا چھِ دِوان أسۍ نیپروکسِن چھِ أسۍ دِوان یا ایسوسیٹڈ اینٹی ایمیٹِکٕس چھِ أسۍ دِوان میٹوکلوروپرامایڈ پروکلوروپیرازین یِم چھِ اَتھ منٛز دِوان أسۍ یہِ چھُ ایکیوٗٹ اٹیکس منٛز یا بیٚیہِ چھِ بیاکھ دوا اکھ آمُت تِمن چھِ ونان ٹرپٹینٕز چھِ دِوان سوماٹرپٹین چھِ رِزاٹرپٹین چھِ ایلگوٹرپٹین تِم ٹرپٹینٕز چھِ أسۍ دِوان أسۍ چھِ دِوان یِمن اَمہِ ساتہٕ یِم دوا پھوٚل اکھ یا زٕ یِمن چھِ گژھان یہِ ایباٹ مطلب گوٚو یہِ چھُ گژھان یِمن سبسایڈ یہِ پین حظ تہٕ ایباٹِو ٹریٖٹمنٹ تہٕ یہِ ہسا یہِ چھِ أسۍ دِوان بیٚیہِ چھُس بہٕ وَنان یِمن مایگرین پیشنٹن یِم چھِ زیادٕ نِوان یِم پین کِلٲرٕس اَتھ ہیڈیک خٲطرٕ أڑۍ چھِ کھٮ۪وان پین کِلر زیادٕ تَتھ چھِ وَنان اوور یوٗز ہیڈیک میڈِسن اوور یوٗز ہیڈیک سُہ گژھِ نہٕ کَرُن زیادٕ کیٚنٛہہ کیازِ پَتہٕ گژھِ پراپر ٹریٖٹمنٹ تَمہِ ساتہٕ ایکیوٗٹ فیزَس منٛز کیاہ چھُ ڈاکٹر صٲب دِوان پَتہٕ پروفایلیکٹِک یا پرٛوینٹِو خٲطرٕ کُس دوا چھُ دِوان تِتُے چھُ اَتھ کَرُن ڈینجرس ڈِزیٖز چھَنہٕ یہِ کیٚنٛہہ تہٕ یہِ یی انڈر ریمِشنس منٛز یہِ روزِ ٹھیٖک حظ تہٕ ٹریٖٹمنٹن منٛز ووٚن مےٚ یِہوے یہِ ٹرپٹینٕز چھِ دِوان یا آز چھِ نٔے دوا آمٕتۍ جی پینٹینٕز یا ڈایٹین چھُ یہِ دوا اکھ یِوان CGRSI انہبٹٲرٕس تہٕ یِم چھِ یہِ ہسا یہِ کیلسٹرونین جیٖن رِگلیٹڈ پیپٹایڈ اکھ آسان یہِ چھُ ڈاکٹر صٲبٕے زانان اَمِکۍ انہبٹٲرٕس چھِ کیازِ یہِ چھِ اکھ تھیری اکھ وَنان یہِ ہسا چھِ بِکاز آف ڈیوٗ ٹُو کیلسٹرونین جیٖن رِگلیٹڈ پیپٹایڈٕ سۭتۍ ہسا چھِ گژھان نیورو انفلمیشن تہٕ تَمِکۍ انہبٹٲرٕس چھِ یِوان جی پینٹ چھِ یِوان ریمو جی پینٹ چھِ یِوان ایلگو جی پینٹ چھِ یِوان تہٕ یا ڈایٹین چھِ یِوان یِم چھِ أسۍ دِوان یِمن پیشنٹن منٛز حظ یہِ ہسا یہِ ایکیوٗٹ اٹیکس منٛز حظ یِم چھِ نٔے آرلی میڈِسنٕز آمٕتۍ یِم ہٮ۪کو أسۍ آرلی تہِ دِتھ یا یِم چھِ نیزل سپرییس منٛز تہِ آمٕتۍ آسان یِم تہِ ہٮ۪کو دِتھ تہٕ یِم چھِ اگر وۄنۍ مایگرینس سٹیٹس مایگرینس چھُ آسان کٲنٛسہِ حظ یُس مےٚ ووٚن یُس 200 گٲنٛٹن زیادٕ روزِ مایگرین ڈِبلِٹیٹِنگ ہیڈیک تِمن پیشنٹن چھِ أسۍ اکھ انجکشن تہِ أسۍ کران حظ ٹیمپورریس مسلہِ منٛز تتھ چھِ ونان باٹولِنم ٹاکسِن انجکشن سُہ چھُ ٹیمپورریس مسلہٕ چھُ یپٲرۍ آسان مسلہٕ اکھ ٹیمپورس اکھ اپٲری چھِ آسان یہِ ہیڈیک زیادٕ أسۍ چھِ انجکشن اکھ کرُن ریٖسنٹلی کوٚر أکِس پیشنٹس حظ تٔمِس اوس واریاہ خطرناک ہیڈیک سُہ روٗد تٔمِس واریاہس ٹایمس 72 hours روٗد تٔمِس تہٕ ییٚلہِ زن پیشنٹ فیملی تِہنٛز ووٚن یہِ نہ حظ چھُنہٕ مایگرین کینٛہہ یہِ حظ چھُ شاید بدل کینٛہہ پرابلِم خۄدا نخواستہٕ یہِ حظ چھُ یا کینٛہہ ہیمریجُک سٹروک یا یہِ حظ چھُ سبر ایگنایٹ ہیمریج حظ چھُ مگر اوس ایکچُؤلی سٹیٹس مایگرینس تمہِ خٲطرٕ چھِ دِوان أسۍ باٹولِزم ٹاکسِن سُہ چھُ پتہٕ دِوان پرٛوینٹ کرنہٕ خٲطرٕ ایوری 12 weeks 12 گٲنٛٹہِ علاوٕ چھِ 12 گٲنٛٹہِ نہ 12 ہفتہٕ بعد 2 ہفتہٕ دِمو پتہٕ دِمو بیٚیہِ 2 ہفتہٕ پتہٕ 2 ہفتہٕ ٹُو پرٛوینٹ سٹیٹس مایگرینس یہِ چھِ اکھ ٹٔرٕم اکھ حظ تہٕ یہِ چھِ أسۍ تمہِ ساتہٕ باٹولِنم ٹاکسِن اکھ انجکشن باٹولِنم ٹاکسِن انجکشن اکھ دِوان أسۍ ٹیمپورس مسلہِ منٛز یہِ حظ یہِ امہِ خٲطرٕ حظ تہٕ یِم مایگرین فیٖچٲرٕس چھِ آسان حظ تِم گٔے ڈسکس تہٕ پرکاشنری میجٲرٕس اگر تُہۍ ؤنِو تُہۍ یا پرٛوینٹِو میجٲرٕس اکھ چھِ یِم دوا یِم مےٚ ووٚن اتھ منٛز کٕم چھِ لگان حظ پروفایلیکٹِک میڈِسنٕز چھِ الگ یِوان اتھ حظ تاکہِ ییٚمِچ فریکوینسی گژھِ کم گژھٕنۍ مایگرینٕچ پروفایلیکٹِک میڈِسنٕز یتھ منٛز أسۍ میڈِسن چھِ أسۍ دِوان حظ اینٹی سیٖزر میڈِکیشنٕز تہِ چھِ أسۍ دِوان میڈِسنٕز یتھ منٛز سوڈیم ویلپریٹم ویلپرایک ٲسِتھ یا ڈِوالپراکس سوڈیم چھِ أسۍ دِوان پیشنٹس پروفایلیکٹِک یا چھِ أسۍ دِوان پیشنٹس
یہِ ہسا ٹاپرمیٹ چھِ یِوان بیٛاکھ دوا سُہ چھِ دِوان یا ڈِلاکسِٹیٖن چھِ دِوان أسۍ اینٹی ڈِپریسنٹٕس تِم چھِ یِوان یا ویلافیکسِن چھُ بیٛاکھ اکھ دوا اکھ SNRI سِلیکٹِو یہِ حظ یہِ نان ایپریل ریپٹیک اِنہِبٹر سُہ چھِ أسۍ دِوان اتھ منٛز کیٛازِ سِٹونِین تھیوری آف مایگرین یۄس چھِ سۄ چھِ یہِ ہسا یہِ بیٛاکھ اکھ تھیوری اکھ سُہ چھِ ایٚکٕسپلین کران یہِ مایگرین کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان کیٛاہ چھِ یِوان اَوے چھِ تَتھ منٛز تِم پرٛیفلیکسِز تِم میڈِسنٕز دِوان تہٕ یِم کینٛہہ دوا چھِ دِوان اَتھ منٛز حظ أسۍ بیٚیہِ چھِ أسۍ دِوان یہِ حظ یہِ اَتھ منٛز پیشنٹس ڈایٹُک خیال تھاوان حظ گۄڈٕنیُکُے پرٛوینشن چھِ أمِس چھِ سٹرس رِلیکزیشن حظ کَرٕنۍ سٹرس گژھِ نہٕ پیشنٹ کیٛازِ یہِ چھِ پرسپیکٹِو فیکٹر دوٚیِم چھِ اَسہِ فُڈ چھُ أمِس کھیوٚن اَصٕل أمِس چھِنہٕ اَتھ منٛز چھِ 5 C's یِوان تِم گژھن ایوایڈ کَرٕنۍ اکھ چیٖز چھُ سایٹرس فروٗٹٕس گژھِ نہٕ نیُن یہِ زیادٕ حظ کینٛہہ الکوہل گژھِ نہٕ نیُن یہِ کینٛہہ یہِ پیشنٹ نیُن یہِ کیفِنیٹِڈ بیوٲرٕس یِم چھِ یِوان سُہ ایٚکسٮ۪س کانٹِٹی منٛز نہٕ نیُن تِم کینٛہہ حظ یا یہِ حظ یہِ کولا ڈرٛنکٕس چھِ یِوان حظ تِم چھِ ایوایڈ کَرٕنۍ أمِس بیٚیہِ یا سموکٕڈ چیٖز چھِ یِوان سموکٕڈ چیٖز سۄ چھِ آسان سۄ گژھِ تَتھ منٛز چھِ کینٛہہ کیمِکلٕز آسان ٹایرامیٖن چھِ آسان فِنایلِتھنالامیٖن چھِ آسان اَسہِ تِم چیٖز چھِ ایوایڈ کَرٕنۍ بیٚیہِ چھِ سٹرس فرٛی روزُن حظ ڈایٹ چھُ یہِ حظ تہٕ بیٚیہِ گژھِ پیشنٹ تھوڑا ایٚنوارامینٹل منٛز تہِ ایٚنوارامینٹل چینجز چھِ اَتھ یِوان تِم تہٕ خصوٗصن چھُ خیال تھاوُن فیٖمیلن اِن د ٹیٖن ایج گرُپ فرٛام 13 یہِ ہسا یِیٲرٕس ٹُو 30 years 13 years to 30 years ایج یُس چھُ یہِ چھُ یِمن منٛز آسان یِمن منٛز چھِ أسۍ ایباٹِو ٹریٖٹمنٹ تہِ دِوان پروفیلیکٹِک تہِ تہٕ یہِ چھُ مایگرینس یہِ ہسا بریٖف کوٚر یہِ مایگرین کِتھ کٔنۍ چھِ کیاہ چھُ یِوان حظ تہٕ فُڈُک تہِ چھُ تھاوُن خیال یُس مےٚ ووٚن یِم چیٖز 5 C's یِم چھِ ایوایڈ کرٕنۍ حظ ڈاکٹر صٲب اگر کٲنٛسہِ پیشنٹس آسہِ یُن تہٕ تِم کوٚت یِن تہٕ تِم ہیٚکن ہاسپِٹل تہِ یِتھ تِم ہیٚکن کُنہِ تہِ جایہِ یِتھ کنٹیکٹ کٔرِتھ تِمن چھِ أسۍ دوا دِوان حظ ریٖسنٹ دوا تہِ چھِ أنمٕتۍ اَسہِ تِم چھِ دِوان أسۍ یہِ حظ یہِ أسۍ ہٮ۪کو پیشنٹس ٹریٖٹمنٹ بیسٹ کٔرِتھ بیسٹ نیوٗرالجسٹ چھِ ہٮ۪کان ٹریٖٹ کٔرِتھ اتھ یہِ ہسا یہِ مایگرینس أسۍ تہِ چھِ وٕچھان اننت ناگ چھِ وٕچھان ییٚتہِ چھِ ریٖسنٹلی جوین بسم اللہ میڈِکیٹ کیمِسٹری اینڈ ڈرگسٹ ییٚتہِ چھِ واریاہ اصٕل میڈِسن اننٲمٕتۍ یِمو یِم چھِ فار مایگرین پیشنٹن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اننٲمٕتۍ یِمو اصٕل دوا سٹینڈٲرڈ کالٹی ہٕنٛدۍ یِم گژھن یور گژھِ یُن یِم گژھن پیشنٹ یہِ ہسا یہِ کرٕنۍ یہِ دوا بیسٹ کالٹی میڈِسنٕز یِم گژھن یوٗز کرٕنۍ تہٕ مایگرین چھنہٕ اکھ ڈینجرس پرابلم اکھ کینٛہہ آلدو دیر از نو ایبسولیوٹ کیور مگر ریمِشن چھُ پاسبل 110%. شُکریہ تُہُنٛد ٹایم دِنُک